Kay nakakita man ta atong kapayas nga pwede day mahimo og chicharon bay, maong magama sa tag-ato karon pero palawan ang atong gamiton kung mamao basad ka crunchy. Kay lami ra ba pud siguro ni sa himuong pampulutan or snack. Maayong adlaw mga bay. Panguha na sa dita karon og palawan pero gamay ra atong kuhaon kay sinasinahon man ta ato ra ni himuon og chicharon. Mga saha ra sa din na sa palawan ang akong gipanguha da bay kay diyot ra man sad kay matangtang nya tulo ra sad kabuk ang atong gikuha kay testing ra man sad ni kung maparehas ba sa katong kapayas na chicharon. Pasensya na sad mo sa tingog karon bay kay ni karat naman sad ni kay nibalikan na sad ta sa sipon di pa lang ita dugay na ulian. Nabalikan na sad mura man sa tagmanok nga hybrid ani nagipuko. Nga perting Bisaya man unta sa atong naon nya nga ano masige manig balik-balik ni sipon pero tungod ra pud siguro na sa panahon dire sa amo abay kay sige man sag uwan-uwan. Pagkauman og latin nato sa Palawan bay ato lang sa nagidugmok-dugmok diha tas gibutangan nato og 2 cups of flour nya 1 cup of all purpose tas asin, paminta og ahos tas butangan sa nato og tubig kay para makutaw jud bay. Ug ayaw lang sa na ninyo panumbalingan dihang langaw bay kay murag naapil na kay siguro na nako kay okay dihang uban kay ting harvest na pud sa poultry dire sa amo ang lugar. DIY ra din na atong tirada diha sa ilanan sa atong steam bay kay para dili lang mo diretso nga to sa iyang tubig ako lang nagibabagan og duha ka kahoy tunga sa kardero. Ug perting palpaka sa atong permerong butang diha abay kay wa nato nabutangi og mantika ang ilawom kay nagdali-dali na lang tamo na ning hitsura pero sa katong nabutangan na nato og mantika nindot na kay sa porma kay medyo circle na. Pero ana kanindot diha abay kay kining atong gigamit na lugit kay kahoy man atong gihimo wa man ta atong panglugit na katong plastic. Upat day ka adlaw in taon kung binuwaray aning chicharona bay kay para mugasking lang kay unsaon natong unang adlaw wa may klarong init kay naman sa tuy bagyo. As karon kay nagpakita na mag-utro ang init ato na sa niibuan bay kay panlima na ni kaadlaw sarog di ni mogasking pero usa na nato lutoon bay ato anay ni lubong ni akong kanding na namatay diri gilid sa akong payag. Nagkasakit-sakit din ni sag-igit bay ako gitambalan mga duha na pud siguro kasi mana ang nila bay abi na akong makarecover pero nagpapatay-patay man matabunan jud siya gyuta ron bay. Sayang ra ba sad kayo kay imbis mora to nag-inusara nga hybrid nga kanding diring binuhi nako bay mo pud jud namatay. Wa na jud ni klaro may pamubalik tagluto diri sa atong chicharon bay. Pag abot nako diri sa akong gamay nga payag nagpainit lang sa kudihag mantika bay kay kinahanglan man na init kayo ang mantika usa nato ilunod ang ato gibuwad ganina na palawan. Diri lang ni kutob ni atong pag-voice over bay kay mosabay man pug saba ning murag gangis na mutingog inig magabi diri sa ko ang payag. Nagtagod-tagod lang ta og sibuyas bay ato gipino tas butangan nato og suka may ato sa usawan. Tas butang nato dire. Kabayo. Tos lo. First bite. Karab-karabay. Crunchy. Ilag sibuyas ba? Suka bay.